Yes, yo, what's up guys? So another video. So ay idol. So karon mga idol, another video na po ta. Syempre kuyog na po gihapon ng atong Korean friend Jay. So kaniya last video, ang atong video kay na may manok. Pero karon we buy again like what? Juice, to? Coffee? Coffee. Kanang kuan ba kanang tawag gani? Mamalit mi og kanang ano sige tawag mi? Don Macchiato. Don Macchiatos dahil Don Macchiatos mga idol. So ato mi dito malit sa layo nga lugar. Bugo. Dapit sa kuan. What? But your tattoo is very nice, huh? Yes. Good. No. Oy, siya. Boss. What? Papatayin kita sa sarap. Oo. Sweeto kayo mo Tagalog mga idol, oh. Sabi, ingon siya, papatayin kita sa sarap. In English, I will kill you on the bed. Before, that is Don Macchiatos. Oh. Did he change? Oh, Don Macchiatos. Oh, yes. Shoutout ni Boss Wiki. Ay, Rapay, atong idol ay. Shoutout diha, shoutout. Mga friend pala to mga idol, mga friend. Hoy. Shoutout. Sticker out. Tay nakal. Unya lang balik lang. Very hot. Yes, very like very guapo. Your tattoos. Oh, very far. Na. Hindi, exercise yan eh. Choy kay si Gio, choy kayo. Oh. Oh. Exercise. Doon. Very kusog ba? But J is very kusog. Many. Gas. What's that? Gas. Okay. Like here, namin sa Mr. Lemon. Presko kayo ang lemon, no? Lemon. How many? Only 5. Why? So grabe mga idol, taas kami gibaklayan, no? So dapat pa mi dito. So naala na direct. So ang among order mga idol is large na strawberry, no? Strawberry. Ay, but my wife, I think. No? That is Barangay Kiyot. Here, Barangay Kiyot. Cute. Pardo. Yeah, Kiyot Pardo. So, mauna ni among order. Why you insert? Okay. Okay na mga idol. Muli tambal sa kwan mga idol. Tambal sa uhaw, no? So shout out sa atong Korean friend Jay. So delivery ta og kwan mga idol. Kining Don
Mr. Lemon day, Mr. Lemon. How it feels? Fuck. Oh, idol, why sticker dia? Bukod na lang bag, na dito ang sticker dagan. Oh, nya, agyan tama na. No, nangawala mo mga sticker ninyo ba? O mga bago ni. Nakabakbak na silang. Ibalik na ko. Like strawberry. Like strawberry. Oh. Yes. Tulog na lang tayo. Tulog na. Sabi ni Jay, tulog na lang daw. Bato ko lang. Ano? Bato. Robert, di ba ito niya pag-glass? Tracy. Wala pa. Saan mo ba yun? Sa kuwan ba? May queen ba? Milk tea. Naman. Kenapa? Milk tea. Nam dia. Oh, sa kuwan. Lu. Naman din mikro di oh. Nam dia. Kopi. G, this is the before. This is the katong chicken oink. Ah. Now is my what? Ah, bubot. Bubot? Bubot? Boss on eh. Nih, ganyan oh. Si boss.